ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ11ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Today we are going to learn about what is the reflection or this is the second part of transformation, which is reflection. እንደምታስታውሱት in the previous video we have seen translation አይተናል። ኦኬ ዛሬ ደግሞ transformation እንጀምራለን። reflection እንጀምራለን ማለት ነው። Reflection also, it is also a rigid motion. Okay, it is a rigid transformation. We transform images, okay, or points. ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። okay, what is a reflection? Okay, a reflection is a rigid transformation that creates symmetry on the coordinate plane. All right, symmetry create ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁልጊዜ ስለ reflection ስናወራ we have a reflection line ያስፈልጋል or line of reflection ያስፈልገናል። line of reflection L usually denoted by capital L ነው denote የምናደርገው. So if you have a point P x, y, so we have the image of P, which we call it P prime here. Okay, P prime, this is P prime x prime, y prime እናደርጋለን። So ምንድነው ሪሌሽኑ ላይኑ እና pp prime እና ላይኑ? the line L is perpendicular bisector of what? pp prime ነው ማለት ነው። is that clear? So symmetry ነው through the line L, the reflection line ብናጥፈው ይሄ pp prime ግጥም ይላል ማለት ነው, which means the symmetry line ይሆናል ላይኑ ማለት ነው. okay, so pp prime from, for example, እዚህ ጋር the midpoint of pp prime, let me say OP is equal to OP prime. ይሄ ነው የሪፍሌክሽን ዋናው ኮንሴፕት ማለት ነው. okay, a reflection maps a point in the plane to its mirror image using a specific line as a mirror ይላል። ሚረራችን ራሳችንን በመስታወት ስንመለከት የምናየውን ኢሜጅ እናያለን ማለት ነው። ያ ማለት ከኔ እስከ መስታወቱ ያለው ርቀትና ከመስታወቱ እስከ ኢሜጁ ድረስ ያለው ርቀት እኩል ነው ማለት ነው። ላይን ይኖራል በኔ እይታና በኢሜጁ እይታ መካከል ያለው ላይን ይኖራል። ለሚረሩ ፐርፔንዲኩላር ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ኮንዲሽን ከሆነ ሪፍሌክሽን እንለዋለን። ኦኬ ሚረራችን we have line እና ሚረሩ ምን ይባላል? line of reflection እንለዋለን። ሁሉ ጊዜ ሚረር ያስፈልገናል ማለት ነው። ያ ማለት ጥያቄ ላይ ግን ሚረሩን ወይም ደግሞ line of reflectionን የማንፈልግበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። anyways p የp ኢሜጅ ነው። ኦኬ p የp prime ኢሜጅ ነው ወይም p prime የp ኢሜጅ ነው። so line of reflectionአችን ወይም ሚረራችን ይሄ ነው። L is line of reflection. If P is a point not on a line L, okay, ቅድም እንዳሳየዋችሁ ነው, we have a line L, okay, then its image in L is point P prime denoted by M of P, okay, M of P ነው የምንለው። M of P ማለት the image of P ማለት ነው, which is equal to P prime under the line of reflection L, okay. በላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ፒን ሪፍሌክት ስናደርግ ፒ ፕራይም እናገኛለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ዲኖት እናደርገዋለን። ኤም ኦፍ ፒ which is equal to ፒ ፕራይም, that means the image of ፒ is ፒ ፕራይም ማለታችን ነው። the line L is called the line of reflection ይባላል, or the axis of reflection, line of reflection or axis of reflection እንለዋለን። ይሄንን ላይን ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት ላይን L ይሄ ላይናችን ነው። line of reflection P እና P prime ደግሞ P prime is the image of P ይሆናል ማለት ነው። so a line L is line of reflection or axis of reflection እንለዋለን። if P is on the line L, okay, reflect የምናደርገው ፖይንት ላይኑ ላይ ከሆነ ኢሜጁ ተመልሶ ራሱ ይሆናል ማለት ነው። okay, every point on the line of reflection is the image of itself ማለት ነው። መልሶ ለራሳቸው ኢሜጅ ይሆናል ማለት so P ምንለው usually ከዚህ በኋላ ከላይኑ
out of the line L ከኤል ውጪ የሆነ ማንኛውም ፖይንት ብንወስድ ሪፍሌክት ስናደርገው through the line L we will have P prime or the image of P. P prime, the line segment PP prime is perpendicular bisector of what? L ብለናል. Okay, so the perpendicular bisector of L where L is the perpendicular bisector of PP prime where L is a line of reflection. PD is congruent to P prime D, where D is the midpoint of PP prime, or D is a point on L and the image of P is P prime. The distance from P to D is equal to from D to P prime. Reflection in the axis, okay? Look, line in the axis of line which is equal to y is equal to x and y is equal to minus x. No reflection. አሁን ከዚህ በኋላ ላይናችን ሪፍሌክሽናችን ላይናችን ሊሆን ይችላል ኤክስ አክሲስ ራሱ ሪፍሌክሽን ላይን አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ሊሆን ይችላል ዋይ አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ሊሆን ይችላል the line y is equal to x axis of reflection ሊሆን ይችላል the line y is equal to minus x axis of reflection ሊሆን ይችላል or the line x is equal to k. Okay, x is equal to k which is parallel to the y axis የሆነ line ሊሆን ይችላል the line y is equal to t where T is a point on the y-axis and parallel to the line is parallel to the x-axis which passes through T. የሆነ axis of reflection ሊሆን ይችላል or in general the line y is equal to mx plus b axis of reflection ሊሆን ይችላል እያንዳንዱን ኬዝ እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።